যখন বসে যাবে তখন একটু তুলে দেয়া, এখন একটু নিচে দাবি চল, তাহলে কুড়ে যাবে। যদি দেখছি যে তুই অত হাঁটতে লাগছিস তাহলে তো পিকআপটা একটু হালকা কমবে। बस कम से कम 6 इंच मिट्टी कर रहे हैं, मिट्टी 6 इंच। देखिए ये आधा पौने घंटा में ये इतना सा ज़मीन दे दिया। अब ये मुश्किल से और 15-20 मिनट लगेगी।